Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa komori wa tukufu haswa dwana shohangu na wazazi hangu nana wa komori hojimlifuha. Comme d'habitude ya ukaya itafautia hangu na wanadamu wa jina misido baki harma politiki daima miunjia haruma izo jowri faihun duniani zilinike sheo izo jowri faihun duniani zili sitir boom hajimbe sorry izo jowri faihun duniani owajadzahatu heni atukauduelewa ya ilewe heni akaudunga ngotsondizo ya rambuwe ishede shikouri clear haruma réseaux sociaux hauke ye video ikao do nifanya obanu usiku leo inu video ikao zinde ze video za nkla haruma réseaux sociaux depuis la première fois densuhu ya madu na kaunja haruma réseaux sociaux pour la première fois ya direct do usiku na kaunja haruma direct pour la première fois tinje hasbabu de sujet njeni ya bevara. Alhamdulillah gamjuhimidia Mwenyezi Mungu nisubutina bika hasbabu ya Mwenyezi Mungu jalali ya niumba yani hatina mo jusqu'à maintenant gami parmi nous wanadamu wa conseiller o wana shohangu wa komor wa klawe ngo zawu perturbe aux esprits wa manipuler aux esprits hau chamfu wa mafoti hawazi railisi wanaume wa komori sidela sijino na shohatro watswazenguwa na shohatro hahadisi ya mwana mme haukamitidoria tabamuro. Je suis pas en Bretagne moi, je suis pas à Paris, je suis à Marseille, là où il y a le show, là où il y a le show gamjondongo zemana mme ya lola mrumshi ye mrumshahi ya subisse une catastrophe. Zamenas. Linase, si tu oses de me perturber, je vais te bloquer. Mais si tu dis n'importe quoi, je vais te bloquer. Même si tu as besoin de je suis en direct. On s'appelle quand je finis, s'il vous plaît. Je suis en direct, je t'appelle quand je finis, s'il te plaît. Je suis en direct. Heni utso ujua turam. Hauya tsoele wa turam. Jamsani zanvu. Weitude rongwa kifijo. C'est comme ça que j'ai envie. Hauka. Désolé, bah la plupart y'an. Hamampuha ho mahurani ho misiruni. Mjivule za nyumena harma réseaux sociaux. Chamituram, quand je parle, je suis un homme. Mais si le chichote na odolongwa shibeta na mamrumzade, mi mwaname, mi waji, mi wakir. Oui, mon frère Alian. Wana shohangu wa komori wa tukufu ikao miumanzani hasbabu ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalal. Depuis 2018, nani sofanya direct ntina ujihada ya nabi depuis longtemps. Haukaya honji ya Faransa mituram. Sinja Faransa 2017. 2017 linaja Faransa. Honjia harma réseaux sociaux 2018. Imana ni konjia hauna njarma réseaux sociaux. Omando ni nadi sorongo hasibabu de mwanamshe mkomor. Voyako urengo hatulaze nguo. Voyako urengo hapublilor ma réseaux sociaux. Sika urengo zona shohangu alhamdulillah. Hasibabu ya Mwenyezi Mungu wanashohango wenji wa komori wazia haukanyoti pia gamnijua ukaya hoandisa direct de wanile mwanamshe mkomori harumwe réseaux sociaux de wanile mwanamshe mauro harumwe réseaux sociaux hasibabu de ma kalboshi wenji wa hatu swana wa makomori haukami tina ujitowa je suis parmi à les gars comoriens finzima yola wala zonti pia ziwolo zonti pia ziwolo ya weponjo kwanza na bengi sinongozwa na shohangu depuis très longtemps
hama foto ya hawazi yakatula mwa rezo sosio wango partagiana na video za hawazi zakatula mwa rezo sosio wango partagiana midi na kaudorongo wanwaba ukaya s'il vous plaît mes sœurs comoriennes et mes sœurs mahoraises s'il vous plaît mdulatino ni kama na me confiance ya foto la hawazi tikauza ba isho de chanka mwa rezo sosio bo makalboshi na nzondo mabiani ya ukaya depuis là jusqu'à maintenant. Oui, le Marseillais, Fazak Isaf. Yodemana, rangu 2018 jusqu'à maintenant. Owadzaza hangu nuana shohangu, walo Faransa, wakouni amini, onabia zerongo zao, ili nzambe avec le respect, ye mwenyesha iklendo ya elewe. Nike wanadamu wenji conseil, wazie, ho manipulewa. Haukasi wanaume wakomo, wenji wa hatu. Okanamrumshi haumanzani hauhawara manipulation ya video za hawazi nibeshem na foto nibeshem na ja izode yetwabia ya hatu swanome wakomo owenji wa hatu mtili waze uka 2018 2013 2000 rangu ya buhuja wanashokomo wenji wandeso hawazi harumele zo sosio nabo ndasi swanome wakomo ndasi swanome wakomo mrugu ukwano mna motwahe nibeshem na foto kanone yo kabala bo baby madam shol yata uvesha foto na wazi vananda bo ya huona kago mwanzo wa manipule accepte hakesto ya amour how coup de foudre ha reale foto kujajihunda wakana upezo wa matu wa ile okaya wi hanere ya hamahaba msilenge na beshi ya tula maona beshi ya mrukadha shari ya renge publié actuellement abasar zamba au monjia sur Google gamledin zambe mokaza photo porno au porno comorien wanashoha konti pia watsula zengu harmo rezo sosio ngo enregistrer sur l'internet Mwenyezi Mungu narsami yarnike musomema yarnike khatima njema haukaya zongo ikao zilio za enregistrewa yabodo famisho na shohango tuiramu nati uhadaye hahabangu hanzo nibeshem na foto hawazi subutuwa bevala babo tula mukalboshi utikane mluma uhadaya gamjo harme suje kaudu yani hati vangu hangu ikao vraiment zijiri nizozo ujiri nizozo ufanyishiha gamzambo mtina mbamdu njomria wala kabati manada mwajokona mbya yamvumbue vous êtes qui ya uni oblige nabe manada mwikaunga mwazoni mlongoze ya ilewe ni mlongoze ya elewe ntina besoin ni makalbo simdaba ukaya mvumbwere mjue nyimba gamrudini mabie e messager hangu gamrongoze ya mwenyesha itondo ya zirini kwa na shohangu wa komori conseil manamshe mkomori njia kiliwelewe ya ukaya telefoni mluka inika confiance telefoni mluka inika uaminifu wana mafoto mfanyo na mfanyo mafoto wa selfie shana mvaze ngoza sitara zahani shambu na tijione ya ukaya gamsugu fanya mna foto ni vaye sute telefoni ya uhiba gamsugu fanya mna foto ni hawazi ni beshe moto hangu kabati mana me sérieux même moi sina ujwa ujitoa les hommes sérieux wa wasawa bilao de masohada si loba sa sima kalbosh haukaka sina hata sitara wana shohatu sima kalbosh wakatika katsone valeur ya hewa na shohatu sima kalbosh wakatika katsusikino warizaya haini mwanamshi ulona roho na hikma na sinike telefoni confiance haini mwanamshi ulona roho na hikma baike de mrumaho ya hulo la subutuma bie valaba si tu veux baiser baise-moi comme tu veux parce que je suis ta femme. Mais pas question ya ukaya ndo filme na mafoto subutu abe ukaya ntikuone ba weshetwani weshani. Haukaya owenjwa wana makomori jihansiki ya zahatu umanipule. Rikula mafoto hawasi. Vanisha hawaisungi shodahu.
Banu njia shahawa shawona foto la hawazi na bo wanawashe ze Jennifer Lopez no wanawashe wema lo hamwe dunia watu wazengongo huzao dans le réseau. Vous pouvez aller voir au lieu ya ukati mdamba gamanzu monana shohanyo gamjo harume sujan hansiran haya na mambe wengu tojawu yemana njwambilo njaba wa hanya jeze hanya zahanyu mjo ukatsarmaze place publique mani huwana shohanyo emana njwambilo mimi turamu fitoreye mwana mehauye mungu ulohunu faransa ya loba hana jospita meturamu haparokansi havumbuwa hadisi ya parabarma rezo sosio jamais turamu haparokansi vala mndu kadhaa uone ya vumbulo harumwerezo ola ya mvumba mwerezo sosio vala ula mndu kadhaa jamais haukanga mlambo kati nunga nona de muwenjo Johnson ibaye hanywa wenju waji transforme ma vampire waji transforme ma pirate waoneka wajoshida wanibaye hanyo hangu kwa tushida au kamiminga mina kilia hangu mwana mmekanga mhurongozo Mwenyezi Mungu Jabbar be ujue halisiyo nani mrumsha nanawe nana nusu ahema naho ye mhu emwanaho ye mhu ngena 26 ans emwanaho ye mhu ngena 26 ans hukadona mzaza gawedona mzaza jusqu'à maintenant kujamranti emrumsha mzaza huwana mfanawe mbona nawe yesitaraya yahunika mapapie Mwenyezi Mungu yahunika hikma wahunga mapapie hata basa ulona mbanu kwamba nationalite womrumshi ya mwanze ya hutukuza rangosu kwa lole mrumshi wai emrumshi kajamba kuja mwanza humanza Shawadi som dérange que rien et depuis trop longtemps gasna mamamit san mamirandaru gotabishum zaza mrumshaho ay mzazaho wanaho heni wakati umwendeleao moi je m'en fous bomakadbosh yewe je m'en fous nsuma biani mumjue heni wakati la done mrumsha gotsogom filme gotsogom tire mafoto homandoni ye mafoto yao hubuwa globu speciali page speciali e mafoto huyatlia bozonti pia emrumshao sas puroka ya hakabet haukati mabia saba mrubani hauka ukubali mruma ya la luna we ya lo hutila mafoto yo hufilme kumfanya anabatulam homandoni umotika nsujwa jete koma nsujwa sikama na damu hili Chez une dérange oh gasina mahamili heni usiku ngwambo gujo pible mafoto yao mzazaho wanaho yemrumshika wa mlola mazayo wana deja ulona mana yalona 26 ans yembona nawe mfanawe yahunika mapapie harmwetsino yeda hata basangona nationalité ngonoka nationalité kena ujaura yelo haini wakati ngwambie mrumshaho ukaya ngojo publie mafoto ya eke mrumshaho hambia ukahalemewa baada ngomtabisho uendeza honga njo publie eke mrumshaho ukaya bantsirende utso unangalia normal uendeza honga njo publie haini wakati ngofanya chantage ya latif wakumulika mransi maili wabebano yimanarilo wa iharmansi hatu lezero hombira zibalia no upewu rilonu mrumshe mzazaho wanaho usubuti ulona mafoto ya archive ya hawazi ye solution yao henu wakati mrumshia jo utabiha henu wakati mrumshia jo hambia ndongo do mabia ukayenga njo publie husihi komori 2019 ye mrumshia hupara henu wakati ya hupara ulongoza kusumjisi za telefone shaye bonjour yao ufanya motrojesta mjo sistema foto usicheza ngunu faransa ima foto ngawe yabo ya latif
ngudari sami zinundi zo winju hanyu mtsonza ndo samba zinundi zo winju hanyu bumakani boshi wanadamu wa peu mwanzote la mwati zambe gamu mlongozo hauyelewa mlumshaho honambia yu hafanya sitara haukaya kajambia fulani na fulani na fulani shema na janabia haaminuka ya ndami wa minge joko itswani hangu shaga mlongozo wallahi na Mwenyezi Mungu jabari kaudi arumba wallahi na Mwenyezi Mungu jabari kaudi arini ka umri wallahi na Mwenyezi Mungu jabari kaudi arini ka zero zahaka yeka hufanyie mlumshaho chantage hasibabu deze video wa mfilmi wakati kao mkaufanya wallahi na Mwenyezi Mungu yeka hufanyie mlumshaho chantage ngujenda wajuse mabandi upuwe mabandi wajwani uwe hawajwani fume shemia dini hunika wallahi na Mwenyezi Mungu wakomorengo wajo uhujua haukaya wede mru warenga mzazae wanao ulojuma umtabishe roho umeta nsufransi umrengia wanawashe eka harongo ambia tijao ngotsongo mweshelezi zema foto na ze video ikao wakati wakaula la donae huka umfilme huka mtule mafoto wallahi na Mwenyezi Mungu yeka kuna kauzia puwe mabandwa haujipuwe ujosoni mwangu shaka watata mkomoro ujo parojo hujua o usiku wa komoro wajo hujua do usiku ujo usubuti huderange mzazahi mwanao mzazahi wanao ikawe mwanao ngena 26 bujinru mwanao ngena ma26 manamshe yaja yawambia papa arrête de déranger maman papa qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que elle t'a fait quoi le mère mzazi haufanya ndogo hingi mzazi kaja kana shwa iko obligatoire ambiye mwana babe se mwana ngojukana mbapiti ya bibanu mbadaho haparo nifanya mafoto ya wazi mbadaho haparo ni filme mafoto yao hayansi mbabanu speciali gudongo nifanya chantage gomrengo yuanruashe yorongowa utisubuti baganjo publie ngomtabisho kutufanya kursu ngomabe ukaya obwe hanyo ganjo publie Osputi abe yorongowa yoambia mbambu guchum publie ebanusiwa kumulisiwa na damu hinga hainu wakati shantajisha mzaza ya wana hainu wakati shantajisha mzaza ya huzalio wana izo deze nogo bwana damu mwafaze roho mtu anzaldo mwambiani izo deze nogo mtu namba tiramuna ngambu mpiti hamadani wana njatu pa mtujabanu nivumbuwe yemana mtu juambilwa nabokeza hanyo za hanyo Gizichala ngizo za kunafiki Mokansar maze place msojo tabas Gamene mwana mswangu nenda na mrenga juzi Saint Charles Kabati mwanadamu ya jo paro jo hendata ya jo omahalani yaliyo wanaume wanga wa jo hanza wadu wa mrakontre wa mlole na wama na mshe ya dunga sukana tambabahana omahalani yaliyo ya ujoju wadi ya mrenga Shamimi jame kabati mkomoro ya jo paro jo jua malani kaudu yaliyo haukai zahangu zoba kibano sifanye message mru haelewa sifanye message liklia na akili reshelezi zana ye mwana mushinu hingi mini kotima nuni babu hawo gamjojuwa ntimiziba numabila tulamu Mwenyezi Mungu asamrengia mtamani ye mwana mushinu hingi ngojo kansi yabo ujikazi na makatikati na magari na bala deja husa hufo winguni hubakisha na 40 jours Mwenyezi Mungu wanadamu wajua hujua kabala husa la wa duniani yemanadamu shino hini ibanu horindana nayi ni wakomori mzihantu kaya ye aswili do pulana sheo gamuhimido Mwenyezi Mungu ba message zinji na zamba na zifanya wanadamu wenji wareveye gamuhimido Mwenyezi Mungu ba winji na winji walojuma utsimbambi rambao makadima ikaongwa elewao yabo mru hamado yewe mru fanya haya na mabe mvumbuwe hauka ishudi shomkoushinda ishomkoushinda ni wakomori hai zabandu tso mvumbuwa zabandu tso mbenua ye message nuhambia ubo karibo shila mrumme ikango juhundo Marseille vanu
prepare zeku zote pia uje unireme shaga muhuni komia doha Mwenyezi Mungu ikaudu ya rumba yeke mrumsha humfanya chantage zaheze video ikao do akaulala naye ne mafoto ikao huwa kaumfilme wallahi na Mwenyezi Mungu mfanya chantage yodo usiku njoka bwe hanyo hangu ni vumbu we mrikao ya nenda mrunai haukaya yo criminalite ya mrumshe maheshimana ma yenda hata yahunika mapapie wenda hata uluwa nationalite gojiwonsi ke solution keni zembrumsha mshaho ya jofanya ganjo publier video ganjo publier ma photo ya latif ebanu suwana da muhindu swafi ebanu sije ebanu kamtsujodolo nda zema mode da wanunai ebanu kamtsujodo tukuzi wakakamtukuza mrumshia hunika mapapie na makirtasi na wana ye solution des chantage eba hobo mwanamshe yankili yaho no pizo matsoa kutsuyele waka telefoni yinu yo ujwa uheba ye mrumebu yamba utsueze ngosu mtuwa bevalaba mide mrumshaho simpaka unkele mafoto simpaka unifilme wanasho hangu réveillez-vous mlensi cinéma banyine mtsogo tsongaro wangamia mwaname yo demande photo la hawa susubutwa benti uone s'il vous plaît banyone washe mjilde kanyi nyinyi ma fragile yaku mjilde kanyi ma faible na mjiste huwa mzani mrukadoni ka telefoni confiance mrukadoni ka telefoni confiance réseaux sociaux yenu réseaux ya shetani winjo hatu swa komori si uheyaba ni ripulana magozi ripulana sheo ritulana zenguo rituwa zaibu zato ma réseaux sociaux yune les réseaux sociaux ya kansi pour nous salir pour nous dénigrer gardi wazo kanga sina famille gardi wazo kanga sina wana ganina no mahanyu wana swa hatu na mlete faiblesse hanyu ba mwanamme ujo hambia ukaya tsuwa zenguo ni ufilme woti mwanamme yonusi Gelsi la be mrumme ya lola mru subutu be mruma hosheri ma fotongo ya tsaho ya fanyi wakati kao gamibano naturel je suis à toi fais-moi ce que tu veux suce-moi fais-moi bien tout gojo jua ya fanyi yele foto la hindu yode manana ba ukaya siwana ume wa komori bo majindu makalboshi niwene de mwansaro hombi kam na wone realite hauka wuncho hanu gamrudi na betsena vanu la plupart ya hema je viens wenjo sa komori hani mrugondo hava jansi gamsi komori ne de na tseye hata gamsi komori na rengi watu twalo honire me hata yede objectif ya ma je viens wenji ketsina watoto ketsina so rendre du hazi hodo tunde majovi wa sao komori heni haja ngutsongo bala ya pare ya nge tsongo ujaya mafoto ya hawazi ho na shohatu wale komori majovi wanjua jaru wa savaka so haja mwatunda telefoni zangu tsongo bala zewazi za wana shohatu walo ujaunu wana shohatu winji haukanga bomko ni suive bana mrenge sesina pisahan mrenge ne zerungo zanyu zote pia mrenge zengozo zonti pia mzinika confiance ya wandu ikango na wandu ume mwanamshi arrête passez un peu et personnalité yao pense mzazao pense mbada pense mjiwao usikubali hujitsuwe nguo bagaba nasho wenji mwajua kwa na umeonu ngona wandu washe wanasho mdo hunu Faransa wenji wanyu nyundu dungabanu gani mabioni gamwendao hawazi kamtujijua mruna tsinike mwanamme foto ba wallahi na Mwenyezi Mungu gwambo hazimina banaka jazima mruna tsinike mwanamme confiance ukaya wengu nanzo jotamu wonge na mrumme na mrensi mreveye zesprit zanyu mtije mtsongo zaza hatu wafu hahamu wazaze wenji waramani krizi komori hasibabu mafoto ya kausambali harumwe dunia hasibabu de ziwana sho hatu wakawuda hawazi mmono video zinji kauka mtu wafu matso badikeza akili zanyu sazilawa
hulari pene shari yari nike mwiso mwema nyuwana shwa tumreveye amuru ya foto la hawazi na video ya hawazi yihenda gawe hulenga mi hule mon amour tu me manques t'es ouvre ma chi j'ai envie de toi j'ai besoin de toi est-ce que je peux te voir de voir quoi quel est l'intérêt et car nous on hawazi arma appel vidéo wakati kao gabo wando jujo capture gabo wando jujo enregistre mahaba uhisa nyanzo uhisa couple yo jo sambalia wanashohangu msiri nike confiance si wanaume wa Komoro msiri amini mva wa helilo ye mwanamsha ujwambilwa ni mrwahe ukaya appelle-moi per vidéo ouvre un peu dis-le que msiruone bawe nuhusi wati mwanadamu wati ke confiance comment ujoka unika confiance mituram harma appelle vidéo ya ukaya maudu karna umana comment ujoka unika confiance mituram unereye photo la hawazi goni amini pourquoi maudu garjomana na mangalie we mwanamme ya zayawana wane na mwanamshe ye mwana hao ngena 26 ans ye mrumae ngena mafoto ya archive ya hawazi na video za hawazi uwede mrumae na henu wakati ngutsongo mfanyia menace yeke mrumshe ha déclarer ses droits za nganjo hu publie eke mrumshe ha déclarer mbe yotsi yake gondalo na hii ngutsongo regaona washe nganjo hu publie eke mrumshe mambia zia tufanye nganjo hu publie uwo mru ya lola natsuo ye confiance que wode mtsatsa wana vie privée comme pays de conférence la cinéma ne vie privée tinjama vie privée wanyu kama bo message ye uko usifanya yazie ganjo hu block comme le privé titule nangini na kama siasa yao ne betania karga mjoma vie privée nanja tinjama vie privée wanyu ye kango tabishe mrumsha kutuona kahula njema ganjo hambia banu wele wewe munyi tina uhambia ni makablo kalboshima mjua na henu uzifanyo yazi ngonja ma vie privée de gens na waji ye munyi na mvumbu hajijua nida nifanye plainte kansumble mama kode hata nida mvumbole zina langu kati mvumbole zina la zeki swa nezitlanda no chamf mzifanya nyona makomoni ganjo mabia ni nemchange ganjo mabia ni nemchange haukaya ya ujo haya ya jipolomik havida unafanya njamvumbua zina nido mjina wala minjajolia vanunga ni mabioni vanuho kakamika vumbua zina sukakanga mrio mru ba mishababi avec le respect ne malezi minahunda na bo mnyezi Mungu yaonesa ya ukaya nardo sitiliana ba un jour ngojo orisitir nardo tukuzana ho hutukuza bokagbo nuhamba message wa Komoro watijuka wa imrukava badika wewe do heya wambe ukabala tura mudi akaunivumbwa midi na kauvumbula yabodo ajaibisha shemdu nimwambia ngujiju vie privée personnelle quelle vie privée parce que je dis que c'est pas normal il faut respecter nos sœurs il faut aimer nos sœurs Comores, pays de conférence, je vais te bloquer, va rester avec vos blabla politiques, que tu dis n'importe quoi. Nkutuzwa shonga, ngeda unibloque. Amdido commenter nous passer à nouveau. Gen nous bloquer. Watukufu wa Komoro. Gamjo unieng. Ni déteste je m'emballe. Omhimwa hangu. Ni mwambie ni ya ukaya. Même si on a choix kungo wape jimlifu hao. Shawa mérite le respect. Hauka mrumsheti sawa na mrumme. Mrumsheti sawa na mrumme. Mrumme haniki wazifu bazili ya usubirifu. Mrumshe ya ujua hajiwa ala seconde ya udiwa zakabana ngena wana. Ya wika bidi nyua na shohatu. Mtinike atamba mru confiance. Mti amini mru. Watike confiance.
ya hawa rangera dem rumme be ikidwa ndo mahanyu makalbushi na mwambie ya ukairate cinema ba maudu ngojojo wone mraji na umdungi maudu ngojojo wende walole mraji na unirenti. C'est obligatoire nous na soit un petit rêve il est à moi seul, il est à moi seul, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants. Non, non. Et quand le Joko bébé a toi le loi de depuis à l'époque où on y a jusqu'à maintenant, il conseille comme Nikanuana Chorang, faut pas donner trop confiance à nous le mec. Faut pas donner trop de confiance à nous le mec. Mtsilinike ou aminouf. Bakabati couple itso hisa. Kabati ndola itso sambalia. Wenji na wenji wazaya wana daona wandu washahawa. Wanika valeur wanasho wanika ndo maha valeur. Engwa oda hu. Wende walola hula wataha wandu washo wanyumeni. Wadiwaza o wanaikaudu wa wazaya. Wadiwaza wandu washo ikaudu wa watukuzi. Hani mrende halola hundwa jina. Ya wema na msho ujo ujihadaya. Yambe wei wahangu wami chetula mu wei wahangu gamu amin. Mdu kada wei wahangu gamu amin. Yabonga mjihada yao. Haukaya, s'il s'agit qu'est-ce de couple, m'respecte ya hu respecte. Che wakati ya change, bomrumshe warambwake mrume wei ha change veste, jitsa, utimtoro honi hao, wajo hufa. Utimtofikirani hao, wajo jiua. Kanambanu kwamba reserve udojokaya kaba na couple itso umana kaba na couple itso sambalia kaba na couple itso kutoa kaba na mlume ya tsonda lola hundwa jina eshabaki de avenir ya hanyu eshabaki do mwendo wa hanyu eshabaki de sitara ya hanyu usinike confiance mituramu hunerea fotola hawa za utsunda ibu tsabaga muhanzo hukubali hunibulezi ongo zao maudu romana yojo mkinishiha nanzeni hubalance yelo hoye ketsuno wakomo ya ukaya mrumshe ya hubeshe ya foto la hawazi ola hafu hawe nguhanzo gana aminifu izo sikarizi jiswana ume wakomo ya bogo jonge makalbosho wakati wa kritike kwa nawe na ukawaude wenyizo waude wenyizo wazifanyao ye konsenjo mnikani wana shohangu ye mrumaho mbabaho wana ekange na besoin nawe subutuma birantse telefoni bo bandani utsibale hujo iklandani haukanga bo hata wao ujua wajoko ndo shaha wao ulila warengeza telefoni watu ya vocali gufanye dene mrumshe ngukriye ye telefoni ga enregistrer we vocali wao wanduikawo waloa wade wanaume wala hitima. Faut pas donner confiance à un mec, même ta propre mari, il va partir. Mtiji hadaye da wenji na wenji walor mwetsinu wakawona ukaye wede mbaba wana hangu wede mfana mbona nami wendu wanamnika maisha kana uniranti la plupart ya 100% 75% go haruma tabu na chagrin hatrahizo. Yabongo jone wanaume wajuhemu avec des insultes et des menaces. Et réalité, moi je suis un homme comorien, origine comorien, je suis parmi car je suis comorien. Gamjoka si swana ma comor, tipia, chacun a son ganjito we bohari. Même moi que je parle là, ba ikenda minirongo oban, msono katira mudo ko uziwana, tira mudo ko ambati jao, utini amini. Ba telefone yo uhiba. Utini amini. Ya ukatula mudo ukoro wanilia. E katim anihana bia nimbeshe foto la hawazi. Timbeshe ya kana unipublier. Faut pas donner de confiance à un homme. En plus, Gejom kunisha manam me atu publier. Shange nam rumshe rao manam shemra jina. E manam solar nge telefoni. Ya njarme conversation à Paris. Ba ya balance. Na bale manam eti de balance. Chasse faute à lui. Wana shohang. Haukaya winjwa hanyu ganima aveugle. Winjwa hanyu zesplizanyu gizo esprit vide. Winjwa hanyu zesplizanyu kaziti ozoloni. Na mrense batani mtidoni kawandu confiance. Heni mrikao ya paro zifanya. Na mbie mrumahe donne le téléphone ou parte. Nizime haina conversation fantôme.
ilo yapo iyo ngojo hunga wandu ngwajo unirema waniengi na mini vire mbabe harma video na iwona Mohamed Jalloud ya publié la tuif video na ona Mohamed Jalloud ya publié la tuif Mohamed Jalloud gawena mzaze gawena anashaho c'est vrai ngawe pirate kutujuliani ngawe pirate kutujuliani urenge video ya mwanamshe wa master ri amina ukayangena mrumena wana huipibli bu Mohamed Jalloud wakati kama mwanamshe hatu hava ya serviette hako salle de bain haroha c'est vrai il a fait des erreurs haukaya hajifilme ne serviette hafilme wa minduni wakati kao hatsuwe serviette hajifilme ye mindu ye klashi waifanya Mohamed Jalloud ila klashi ya udenigre mwanamshi hamadola mzazi wa wana ya luna mrumme ulonesa ukabala suri ngabo suiti ria Mwenyezi Mungu Mohamed Jalloud ria Mwenyezi Mungu Mohamed Jalloud mtsujua ladele zina la hola kweli mtsujua bana nile foto la haukati ndawe shaga muhambio ria Mwenyezi Mungu ulojua ya ukaya ekagaja situru wana shohatu wajua wasitiri o wajeni ngwajua renda naye side wenye usitiri wana shohatu gwa wajeni wa wasitiri abasa actuellement wakomoro ka respecté wa à l'époque wakomoro ka stahilo à l'époque harumwetsi ya Faransa kamna wona mkomori ya stahilo huno abasa ukaya sali jitsu wa zenguo harumwe dunia izo njukaza nuhambie Mohamed Jalloud zima ye video ila mda ukana baraka zima ye video ila haukaya na yubu mwanamsha hangu ikao ye video ila hujifilme wawe huvaya serviette uka salle de bain hundi husisi wa miduni voiture serviette hujifilme zemole zensuli pensez un peu, faut pas donner confiance à ce téléphone de merde. Ça c'est des téléphones de merde. Comment on donne de confiance à ça? Zabanir ni kana confiance. Harma ce téléphone zabatani zinu ya udoji filme. Téléphone ya uhiba ima pirate ngwanjiao. Mimi titante wa plusieurs fois. Kwa tu shinda uka, je suis pas bête, je suis pas comme vous. Je suis pas comme vous. Yeli ni ko urongwa titante wa 1000 fois et 2000 fois. Ya wanadamu wenji ili waniferme ye hanyo hangu. Guri hifadhi. Mwenyezi Mungu guri hifadhi. Gujordia hifadhi. Yardia hifadhi waranzao. Yardia nike. Imani owaliengao waluelewa ye réalité waelewe savoir vivre. Mohamed Jalloud. Désolé. Chamituram. Bade mapirati wa ndungu wanzi wanibaye hanyo. En 2019-2020 kwa jashinda wende warenge mafoto ya hangu wanikaza nyile wanibaha mlala wanipuaze ndevu wandraze. Oui, je sais, bana video yangu que tu l'as signalé wa. Banu je vois, il y a déjà qui signale mon vidéo yangu. Alors que je dis de la vérité et de vérité. À chaque fois que je fais direct, il y a des gens qui signalent mon vidéo, alors que je parle pas n'importe quoi. Tout ce que je dis de la vérité, que ça soit change dans notre communauté, que les gens mauvais arrêtent d'insulter les gens, que les gens mauvais arrêtent d'insulter nos sœurs, que les gens mauvais arrêtent de publier, de faire de publications fantômes à nos sœurs. Vous pouvez signaler comme vous voulez. Je sais que je suis parmi à les gens qui contribuent dans le Facebook et dans les réseaux sociaux. Les responsables de Facebook, essayez de vous comprendre bien ce que nous dit. Parce que on évite de parler la langue française. On parle de notre langue origine. Parce qu'on a besoin de transmettre le message à tous les Comoriens. Parce que c'est pas que à tout qui comprend la langue française. Si vous êtes là de signaler mon Facebook, parce que je dis la vérité, d'arrêter de salir nos sœurs, d'arrêter de salir nos mamans, d'arrêter de publier des photos de tenues de nos sœurs. Ah, c'est pour cela qu'à chaque fois vous signalez. Vous signalez. Je m'emballe. Si Facebook ferme mon Facebook,
je peux arrêter. Mais s'ils ne sont pas fermés, ma page, ou arrêter ma page, je vais continuer à vous parler et à parler à ma communauté d'arrêter de dénigrer nos mamans, d'arrêter de dénigrer nos sœurs, d'arrêter de publier les photos de tenue de nos sœurs. Vas-y, envoyez le signal. Wakoma doit tout kouf. Garjo mabiani, ya umokozani, ya udojo ya ukaya, kareshele ya ihorjo kawenda. Kareshele ya maudu ya hatu. Kareshele ya ukaya ngarjo ranse dunia inu. Waka wenji na wenji kwa wati. Waka wenji na wenji miezi Mungu hawatamani. Hukana manyanyi ho habadingwe dunia. Hukana manzani habadingwe dunia. Hukana mzaze habadingwe dunia. Hukana kokwaho habadingwe dunia. Zabani lo jihada ya ubu manadamu ya ukaya wewe de ujoka ubaki harmo dunia ina. Zabani lo jihada ya ubu manadamu ka wewe de ujoka ubaki haruma ya dunia ini ya Latif. Zabani lo usijinika ukaya wewe manyanyi ho yende maudunda we. Zabani so ujinika ukaya wewe hafule o maudi jomkinisha ikendami. Pourquoi lijibaba isa uzakilizatu tso ujinika fahma? Pourquoi lijibaba isa uzakilizatu tso ufikir anu omuswa manadamu? Hewe karika wanadamu audoshi la ihorjoka huenda. Raranti ze commentaires za insulte. Rado jua o corrigeana. Mnugo jua uni corrige, je suis pas un ange. Je suis humain. Msijao ntina ujinika kaizo namba aunga mabonongo nje marufu. Shahewe. Mbuna tsende. Wabango ni kiyama. Hauho kaburina ya doamba ya laitani kuntotoraba. Zinusi kaudofikiri kazi nubetisi bo Mwenyezi Mungu kaya ntina kaondani mwaswili. Nje kao amini bo Mwenyezi Mungu kabane akhira kodi ya Latif. Risile hasara. Wakomor. Horenda nana izoti njema. Hotimbia nabi izoti njema. Hotuana shwatu zengo izoti njema. Hopulana shao izoti njema. Wa alaikum salam mzee wangu mzee Shaban. Iyo de message ya hangu. Nuambia Muhammad Jalud. Numwambia dojua kanga una mwanamsha hubaki katsujwa ka mwaname wa mwanamsha. Nabi Muhammad Jalud ya ukaye mwanamsha atuona kajamerite. Ye message kaudu wa publie. Ya Latif. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, Mwenyezi Mungu narnike mwiso mwema. Shawana shohangu. Na mretse latania mretse mbuhe macho. Mdojua ya ukaengani na wazazi wa mzani. Wazazi hanyu onese video za hanyu mzifanya ngwajo fa hakris. Faut pas donner confiance à les calboches parce que ce sont des calboches. Mbumme aho ya hulo la utimnike aminif. Gerame calboche la hawara. Ah, je suis amoureux, je suis fou, je suis tellement amoureux. Chérie, quoi? Amoureux de quoi? Gone Banaoui, Gamou bloqué comme le pays, Wemrangu, depuis très longtemps, même si je connais pas ton visage, mais désolé, je vais te bloquer parce que Gamdjouka ou Kalbosh, Gamdjouka ou pirate, il y a des manas et publications Zahoko insulte Kodea, là, wale wa Kodea, hata manzoni hubloke na wangu kesina bezo hubloke, tu vois? Haukanga we anu wangu depuis très longtemps beshe we pirate. Mwenyezi Mungu narnike hatima njema, yarnike mwiso mwema. Alidojua ya ukaya, yesitara ya hatu doana shohatu. Alidojua ya ukaya, yesitara ya hatu suwanaume doana shohatu, doana zaza hatu. Haini mwanadamu. Yatso ujua ukaya hazalwa, kajaparu ramba ukaya mrumshe, hamerite ya nziwa. Shamrumshe ho respektewa, waide mrumshe, ikao warizaya haukaya huzalio wana. Haini mwanamme kabati mwanamme ajizaya, wala kabati mwanamme ajija. Sofu mbaya hatu Adamu bo Mwenyezi Mungu ya muumba, ya saya bo Mwenyezi Mungu jalal, ya kautoa Hawa harumomru ambafu wa humono wa goshi ili waza shabu Hawa ya haja hazaya Habila na Kabila. Sira jamani soti pia rizalwa.
Yekaka tuste yema na mshi. Yaboka na uste howarizaya. Haukawe mbuarenda. Yemdu mshahombi. Wa msimbiambi. Wa mrenda nai. Wallahi na Mwenyezi Mungu kutina namna ikao ujoka uste himzazaho ya huzaya. Haukaya tuste himrumshe. Wakaja tuste himzazaho. Haukaya mrumshe uo mzazi. Hauzi ya wanasho hangu. Be ujaba nuluiti. Nibe ultimatum. Ya hemwa namme. Ikao yemrumshahe. Ya zawana naye. Emanahe mhunge na 26 ans. Ya garde mafoto ya hawazi. Mafoto ya uchanfu. Ya kaudula la dene mrumshahe. Ya ambiye mrumshahe ya ukaya. Heni wakate mrumshahe ya deklare ze dolazahe. Gusongo mfanya chantage umambi ya ukaya. Nganjo upiblie. Heni wakate mrumshahe. Ya mwambi ya ukaya yinti njema. Gontabisho. Yinti njema. Kutufanya kursu. Yinti njema. Ngotsongo mwambi ya ukaya. Ferme ta bouche. Sinon ganjo publie e mafoto ikao. Dona ufanya wakati la kautseya. Sinon ganjo publie e video ikao dona kanalala nawe. Mrumme ya Latif. Ya Rabbi. Mrumme. Mrumshi wazada wenaye. Wazaya waneda wenaye. Wane. Na mwana ulomu huo. Uduambi mrumshaho ya ukaya. Ima foto na upiblia na hutiri wakati waka hawazi. Ni wakati na kahutseya. Hini wakati John Bulahanyo. Huyarenge armu. Gotsongo mfanya klashi. Huyarende armu. Gotsongo mblese. Hini wakati anzuada ize drazahe. Ya Latif. Iyo ni normali si wa Komori. Izo ni zumanzotula mweti zambe. Izo ni zimjibioni. Gamjibuona ndi. Hauzia. Yo ultimatum. Yo défi. Si tu oses. Ya ufanya mrumsha. Mzazaho wana. Chantage. Shizaheze video. Ne mafoto ulonayo. Ye mrumshaho yo nambia kasuri kwa Komori pia ngwajo hujua. Yo densuhu ya madonjoka usubuti ni vumbue mru harumelezo sosio. Deka husubuti wambia. Mzazaho wanaho kaya nganjo publie mafoto. Eka husubuti wambia mzazaho wanaho kaya nganjo publie video na lala nao. Hauka wode mzazi ya hunika maisha harumeti ya Faransa. Wode ya hunika. Ye via harumeti ya Faransa. Gamhu tofu. Gamhu fariyo. Hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Gamhu fariyo s'il vous plaît. Zime mafoto yao. S'il vous plaît. Zime ze video hizo. Gamhu fariyo. Gamhu tofu. Mtsuhuria. Sha avec le respect. Zime mafoto yao. S'il vous plaît. Zima ze video. Unise mrumshaho kahuzizim. Bemrumshaho. Hatimu. Yemrumshaho. Hahondo. Yemrumshaho katsimu ema. Hasibabu de ze video zo badagonizo depuis longtemps. Gawo juma mfanya chantage. Gawo juma mderange cœur. Yero hoketi tranquille. Hino wakati yada ingotsogo menace. Yade helini jusqu'à quand wa Komori. C'est comme ça jusqu'à quand? Yode manarida yono gozenji Mwenyezi Mungu atsomnika taufiki. Hauzia video ya hangu. Kama wanadamu tsawanu. Akansumazana ukayangani na makundwe. Sumazanya ukayangani na force. Abdullahi Somad loda nao wakati kao ze message zangu nizambao owenji ngwabo nao watina wakati wa denonce. Mon frère Abdullahi Somad tina ujua nivumbue dzina lamduni mrongoza wabanu mumjue mumtsune mumdeye. Shati transmete message ye mwinyi ya jijue. Silence message ye mwinyi ya jijue ya ziye. Jeli kami ufanya zinji o wenyi wa jijue wazia. Shahojaba ni mjenabe. Wallahi na Mwenyezi Mungu ya niumba. Yani ke riski ikao abasana kansiva nunga mshido tibuwe hanyo mnishia. Yekaido hanzan ndo denose no vumbwe madina nyoti pia mjoni kaushia. Nyoti pia mjoni deteste.
Nyonti pia mjwaba mi mtovu adabu. Ye message ya hangu gamu yambo ye mwenye uzifanya ya jijua ukaya deja hasa jijua. Mula se message ya mwenye shaikando ya rambu ukaya se pas normal. Heni wishe ya elewe kazo tinjema. Heni wishe ya jekatura muyambi la zinji. Chantina uparo yaban mon frère Abdullahi nabega mdenose. Izo lizo manzao. No denose mtojo ntsuna. Mundeye. Mabemi mtsovadabu. Mabemi mjewil. Isho nside shihango. Yemano wadzaze walo Paris, Lyon, Nice, Marseille. Wajwa unipara wanabieze tambu. Nezelongozi watabisha. Dabu wani aminio. Wajwa karangwe makati ndorme rezo sosio. Niko wana no uchanfu nezelongombi. Kwa japaro ishiaze hadisi za hao mon frère. Zende hata za wasuli mbabaha. Mtukufu Abdullahi Somad kabati mzazi ulu Faransa parunda ma place bahari bale histoire la mdukada jamais désolé wangu kwa jodola uado hamba nsina hamba c'est moi c'est ma bouche. Merci beaucoup hausi ya watukufu kama nzonambi oneda mutsanu tijarugo na mabla na mafiti zini mafiti aruso jusazuma wajaza ndongoti machinda ye kamitura mutsi si soutenait Abdallah Abdou Hassani parce que Abdallah Agwa a mérité ya soutenewa au ka Abdallah Agwa tisawa no jomba hanyu Abdallah Agwa tisawa ne wezi wa hensi wa dhulumu yeti Abdallah Agwa tisawa ne makalbosh ikao wakahula watu wa jahunu tisawa ne makalbosh walo harma gouvernement wa hiba walao. Abdallah Agwa, c'est un patriote. Un homme. C'est pas que maintenant que je connais Abdallah. Depuis que j'étais au bled. Abdallah kabe rigolé na bamdu. A la funda daga mumuyenkao. Nyumuyenka nusiyan. Henu wakati na vumba Abdallah Agwa. Gamsongo n'insulte. Abdallah Agwa, il est pas comme vous. Et kaka hanza joka hajamanga. Haukaya zesirikaliza vira depuis longtemps. Wajoka wa mkrinia visa hajamanga. Nabo Abdallah onu ya ukalmi. Je suis un homme. Je suis fier d'être dans mon pays. Même si il y a catastrophe de vie. Habaki komor. Ya bogani mabioni. Mletse batani hanyu. Ntina beze hanyu. Naba wengu wa bobari taba Abdallah. C'est un homme. C'est un patriote. C'est Mandela. Parce qu'il a mérité. Kabati mluhama Abdallah remonte ya komor. Comme nous sommes vous êtes des arnaqueurs, vous êtes des profiteurs. Comme on dit, Hamadani, Hamerita soutien hangu, Abdallah Abdou Hassan, Mwenyezi Mungu namprotege, ya muhifadhi ni maandu inu wanadamu wa peu, ya muhifadhi ni gouvernement ya peu, ya muhifadhi ni manema opposition wa peu, ya muhifadhi ni wandonya ula haki wa peu. Je dis un jour, sinon quand on vous Abdallah, vous pouviez aller manger. Na mwedema ale magaya na yende zaliwa ninde maso afimjilao. Atampaka diabo, je suis tellement désolé. Gamtsa osama. Oha Mwenyezi Mungu kaito katsinjianai. Shamimi tiram mtsuo na rongo jo utsonga. Bafanye changement. Hauzizi ya ukanyima kalibosh kamna uparo jona ya ukaya. Ze video Riluteo, Zambi, avec le respect, watina ukaya rinji ya mungu, rimvumbo mjini, hau rimvumbo wa uhao. Il y a des changements, na mdorongo wanyinyi mdo denonce, da mitura mutina uparo heyabanu, ni vumbo mruzina, hau denonce mru, itoti de message ya hangu, hau rongo wa ili change inshallah. Inshallah, mitiram, mgwajalia, ye mwenye umfanye message yinu, ya elewe, ya nje imani, ya ukaya, yeka haderanger mrumshahi, hamfanya chantage sababu ni mafoto ya uchanfu. Neze video wallahi na Mwenyezi Mungu ganjo jabani huvumbwe pour la première fois parce que yabo crimineli gwanzo uwe mzazahe wanao umangamize yafe kutuna ukanga wana maduazi. Wallahi na Mwenyezi Mungu uode usiku njoka huja Mwenyezi Mungu yajea lani shosi kuonga mjo huvumbua haukaya yabo crimineli haukaga sina mahamiji ga juma torture emrumshahu sababu mafoto ya hawazi ikao hau video za hawazi ikao ukamfanyia
mchezo shehaka okurant shaga mumla umubahe namwambia ukaya wanasho hangu na mre Mwenyezi Mungu msi amini ni mrume ya dola mru ni fiancé ni hawara da mrume yo uransi mrume yo hendazahe kabana mrume yakoula amini hauhajifunga unsawkaya nsina uparo jumana na ugosheri bahata baike wali amini watu jumransi nwedezao gerjerambe ndola haukuplu ini ojwa utsambalia. S'il vous plaît, respectez votre dignité, nos sœurs. S'il vous plaît, respectez vos parents. Aukaini mjojo kanga mina mzazi mzazangu yona zerongozinu ngejo mkini ya feha kriz aukanga wazazi wenjo rumani kriz aswa nungu wa mandizo hata mpaka de yabo gamtsa usamaha ekaito katsinjianai gamtsa usamaha ukamishumbe tina ujwa ujihada ya ukaya ntina bana na njianai hauka horendana na yoti njema hopula nasho yoti njema la plupart ya howenji ajuhanza turamu ya hebanu ya do vumbu wa madzina wadu wanikaushe wandeye wantune. C'est impossible. Ewa, une femme qui m'a donné son histoire en privé, je dois régler en privé. Si régler dans les réseaux sociaux pour que les autres comprennent que c'est pas normal de faire du mal à une femme ou ta femme ou sa femme. Je te réponds à haute voix. Je vais parler dans le réseau parce que je sais que c'est pas que elle qu'elle souffre. Gamjorongo abanu heni uzifanya ukasoti pia owinjwa hatu. Wahuwa komwelungu wazifanya alhamdulillah njamvumbu wazina kujamjua wajuhe ya umtune. Shati zama ili ya change ye mwini. Insha Allah weze baraka za mguna mtume. Huanza he Rabbal Alamin. Hata mpaka de yabo gamtsa usama Mwenyezi Mungu arnike mwisomwe mana khatima njema budeshe lizani zahir yo ujuelewa yale ya ukaya wanashoha tukabatu ujua sitili tutsindas kabatu ujua wanza tutsindas kabatu ujua respecte tutsindas na ruanze ruwa respect ili wajauka wema wake en bon sante insha Allah atampaka da yabo Mwenyezi Mungu narnike mwisomwema yamnike ni mwisomwema yarjanlie usiku wa fumbili waleo uke usiku wa baraka wa haina mwanadamu mkomor ranyi mriremao na nyimriengao na nyikao nyule deteste moruo na nyi utabi hazero sha Mwenyezi Mungu najanlie rudwanzana rudovenzana da kawati rongo zantabisha gamchojodo zamba hauzia zantabisha zanderange hamadu wakati mimi turamu na jitolea harmaiti ya Faransa haini wakati naona ye polisi wa lonziani wazia wanru muja ufanya direct tsambi wako murukana mweshele msivile malakadha henu wakati naona ye wanabaduru ane makontrolora armaze are muja urongo wa tsambi wako murukaya na mfahamu ça va comme le pays de conférence ça va pas de souci tsambi wako murukana mfahamu wale wanamwesheleye baba hanu kadha ema kontrolero ngwao iyo nongo ikao njaka utaza o wananzao hau watso unanza shaska urongoza haina mkomori au kasuwa nadamu abidiranzane wajuha wanadamu wende wani fitinia ili ya unibaye hanywa siparwa sambilu ano oze usikwasa ya ijoni himili ya desirkali ya hona mwelo ya ukaya mkomori manadamu wapeu na rombedua riki wanadamu hanzana mimbrikao na kaurongo wanakaba ukaya na mfahamu na mtawe na mwesheleye vanu kadha ngabo ajali vanu kadha jao kwa jao na kaya yo entere hatu sontipia baada kabati mdu waka uparo zifanya shawa onokaya e solution e mwanadamu wengu trazo wa komori au kaya besengu wa johanza sonti parundwa ni maajali waonokaya solution do henda rambalance rendera mvumbua yavasa e polisi ngwa lindao nifanye message hamani yongo wakati wa juani himilie Mwenyezi Mungu narunike imani ya rudorongeza zeroho rudojwa kawahea message na message ya kaubidi rudojwa ukaya weika tulienga shengwa bo message ili ya uja riprotegiane shawahimi harohombi na fitna na umilana hashari henda tabasa mrujo virabahanu hao ni wandu hamada wa mruka tujua fanyeje hao ni wanyanya wakomori watungo ulengwa na uzingara na zilango ikamra kauzambahale hakavukisha wandu Mwenyezi Mungu ananike hatima njema yarnike mwisomwema yarjali kwa nadamu hanza na duniani Mwenyezi Mungu arejezeze roho zatu babu haruma ekaido anza dungane harohombi Mwenyezi Mungu anoparo juenda tayarnike changement harmweti shadukari ke konyonzi manza Mwenyezi Mungu atampaka de yabo boom
Longue vie à vous, mes sœurs comoriennes et maoraises, et maman comorienne et maoraise, au kawatsinani, karjajuhuja, karjajuhansh, atampaka dayabo. Bon, vous êtes libre les kalboshi de m'insulter, Dieu me dénigre, harmaze pas Jésus. Merci beaucoup.